अस्सलाम वालेकुम भाइयों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद धरने में और मेरे पास मौजूद है काशी भाई जो यहाँ के धरने के तमाम मामला देखते हैं और इससे पूछते हैं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा और कब तक यहाँ पे जो है मजलूम परचनार के लिए आप आवाज जो है आप बुलंद करेंगे। जी काशी भाई, कब तक ये हमारा रहीम इसरा नजीब भाई के ये धरना बिल्कुल तब तक जारी रहेगा जब तक परचनार का धरना जारी है। उनके मुतलबात हैं, उनके मुतलबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। मुतलबात कल ही उन्होंने वो किए वाजे किए जिसमें मुहासरा फिलफौर ख़त्म किया जाए, रोड को महफूज किया जाए, DPO DC जो कि नायाहल है और सारे वाक़यात में वो मुलविस है उनको मुअद्दल किया जाए। बैरिस्टर साहब जो कि झूठ और गलत बातें कर रहा है, सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल ही वो एक यहाँ पे बयान करते हैं कि हम 1 घंटे में मुहासरा ख़त्म कर देंगे अगर हमारे अमन मुआहदे पे साइन कर दें। अमन मुआहदे में लॉन्ग डायलॉग्स है, डायलॉग्स पे डायलॉग्स होते हैं, जिरगे पे जिरगे होते हैं। वो कुछ एक फरीक नहीं मानता, कुछ दूसरे फरीक नहीं मानता, वो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसका मुहासरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मुहासरा इंसानी हुकूक के गैर मुनाफी है। इंसानी हुकूक में सबसे पहले आईन पाकिस्तान में ये शिक हासिल है कि हर इंसान को आज़ादी हासिल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आज़ाद शहरी के साथ जाया जा सके। लेकिन परचनार पिछले 78 दिनों से, बल्कि आज 79 दिन हो गए कि 79 दिनों से वो मुहासरे में। इस मुहासरे में अद्वियात की किल्लत है, इस मुहासरे में दूध की किल्लत है, इस मुहासरे में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है, इस मुहासरे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात के ख्याल से ताल्लुक है। अब अगर हम इन सारी चीजों को देख लें कि ये क्या गैर इंसान, बिल्कुल हम समझते हैं कि ये धरना उस धरने के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के धरने उस मेन धरने के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पे हमारे मिशान बैठे हुए हैं, इस तरीके से हमारे जिले के मेंबरान बैठे हुए हैं, ये सारी चीजों को मामला लेकर जा रहे हैं। अभी भी यही अपडेट है कि जब तक मुहासरा खत्म नहीं होगा, रोड महफूज नहीं होगा, हम किसी हवाले से नहीं होंगे, किसी भी बात भी नहीं होंगे। इसलिए गुजारिश है, हम ये समझते हैं कि बहुत से मामलात पे, बहुत सी चीजों पे हुकूमत को कुछ स्टेप पे आना पड़ेगा। रियासत का फर्ज होता है कि वो अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, रियासत का हक होता है कि वो अपने अवाम को सारे हुकूक दे, लेकिन ये रियासत, ये सूबाई हुकूमत, ये नायल बैरिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? वो ये बयानियाँ जारी कर रहे हैं कि हम 1 घंटे में मुहासरा ख़त्म करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जख्मों पे वो मरहम। आज भी एक बच्चा अस्पताल में फौत हुआ, किस वजह से? नमूनिया, किस वजह से? अद्वियात की किल्लत की वजह से। ये सारे मामला अच्छा। और अभी ये बयान कल उन्होंने जारी किया कि नहीं, बच्चों की अमवात इतनी नहीं हुई। सरकारी, मैं नहीं कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ उनको कि 378 मेडिकल स्टोर है, ठीक है, उसके बाद सैकड़ों दुकानें हैं, 5 लाख आबादी है जिसमें 50,000 छोटे बच्चों की तादाद है, 1 लाख बुजुर्गों की तादाद है। वो 50,000 जो बच्चे हैं वो सर्दियों में कफ, सिरप, ब्यूरोफिन और पेराडोल तो लेते हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं वो भी इस उम्र में होते हैं कि वो सिरप सारी चीजें लेते हैं। अब इन सारे मामलात में वो ये कहता है कि सारी अद्वियात पूरी है, बिल्कुल भी नहीं पूरी, झूठ बोल रहा है, मुतअद्दिद झूठ बोल रहा है, अपनी नाअहली को छुपा रहा है। हम यहाँ पे बैठे हुए तब तक बैठे रहेंगे जब तक। इसलिए आपके तवस्सुत से पूरे इस्लामाबाद पिंडी के मोमिनीन से भी गुजारिश है कि ये मिल्लत तशय्युअ, मिल्लत जाफिर पाकिस्तान के, इसमें सिर्फ एक तंजीम नहीं है। हमारा मकसद था कि परचनार के इशू पे पूरे मिल्लत को इकट्ठा कर लें, पूरे मिल्लत तशय्युअ को इकट्ठा कर लें, और वो हम भरपूर अंदाज से करना है। शुक्र है परवरदिगार का, और ये आसान है, करम है। और हम इस मुहासरे को, जो हमारे मुहासरे को ये कमजोरी समझ रहे थे, हम बाखुदा इस मुहासरे को अपनी ताकत बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे। और अच्छा, दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे ये जो कह रहे हैं हुकूमत के, अगर आप वहाँ पे जो असलहा है जब आप जमा करेंगे तो हम 1 घंटे के अंदर आपकी जो है वो सारा रोड खोल देंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान परचनार वालों को वो असलहा जमा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर असलहा जमा कर दे तो उसकी वजह से हमारे परचनार का ओवरऑल सारे जो बाउंड्री एरिया है, बड़ी मतलब वहाँ पे खतरनाक एरिया है और लोग आ रहे हैं, लश्कर कशी करते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दलील है, हम दलील पे बात करते हैं क्योंकि मकतब हमारा दलील से ताल्लुक रखते हैं। 2000 से लेकर वॉर ऑन टेरर तक 2024 तक ले लें, इन 24 सालों में मुझे एक इंसिडेंट बताएं जिसमें सिक्योरिटी अफराद या सिक्योरिटी इदारों को किसी को नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नहीं पहुंचा, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उस बॉर्डर एरिया को बखूबी समझते हैं। उन बॉर्डर एरिया को, सारे रास्तों को से हम वाकिफ हैं कि कौन गैर मुल्की, गैर अफराद वहां से आ सकते हैं और इस मुल्क के हिफाजत पे। अब देखें,
ہم اس ریاست کو, اس پاکستان کو, اس حکومت کو ہمارے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک دیکھیں 24 سال میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا خودکش ہم نے کہا, روڈ پہ ہمیں مارا گیا, ہمارے ڈاکٹر انجینئرز ہمارے مارے گئے, ہم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی, ہم نے پھر بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کیا, ابھی بھی بلند کرتے ہیں, ابھی بھی ہم کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلحے کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اسلحہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر ڈی ویپنائز کا سوچ رہے ہیں کیسے بیرونی انٹرنیشنل پالیسی کے تحت ہمیں ڈی ویپنائزیشن کر رہے ہیں, تو ہم اس ڈی ویپنائزیشن کے انٹرنیشنل پالیسی کو سمجھتے ہیں کہ کہاں سے یہ انسٹرکشن جاری ہوتی ہے, کہاں سے یہ پھر لاگو ہوتی ہے. اس ٹائم پہ فلسطین کو عذاب ہے, اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس ٹائم پہ آپ کشمیر میں لیکن کیا ایشوز ہو رہے ہیں. ان سارے معاملات کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ یہ ڈی ویپنائزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈی ویپنائزیشن کی بات نہ کریں, ہم نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا, ہم غیر ضروری اسلحہ استعمال نہیں کرتے. جب بھی بارڈر پہ کبھی بھی خطرہ ہوتا ہے اس فوجیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمارے جوان کھڑے ہوتے ہیں. کل بھی خلچی بارڈر پہ ہمارے جوان وہاں پہ کھڑے تھے, اس سے پہلے مریخیل کے جو باؤنڈری ایریا پہ ہمارے بندے کھڑے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ہمارے دین میں, ہمارے مکتب میں, ہمارے امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وطن سے محبت ہمارے لیے لازم اور واجب جز ہے, اس لیے یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. یہ ڈی ویپنائزیشن کی باتیں یہاں پہ بالکل ترک کر دیں. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کہیں کہ ہاں ڈی ویپنائزیشن یہ اس کی استعمال کے حوالے سے ہم کہیں گے بالکل ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم بالکل کہیں گے کہ غیر ضروری نمائش نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں پہ بات کریں, لیکن آپ اگر کلی بات کریں ڈی ویپنائزیشن کی تو وہ تو غلط ہے, وہ تو بالکل ظلم ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ جب تک پارا چنار کا دھرنا ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ دھرنا بھی جاری رہے گا. کیا پاکستان کے کسی اور جو علاقے ہیں, جو مطلب شہر ہے, وہاں پہ بھی مطلب یہ دھرنے جاری ہے؟ جی بالکل, ابھی اس ٹائم پہ لاہور میں بھی جاری ہے, کراچی میں مختلف جگہوں پہ جاری ہے. وہاں کے نوجوان روابط کر رہے ہیں, لاہور کے چونکہ دوست ہیں, سارے ایک ایکٹیوسٹ ہیں, یہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم چنار کے محاصرے کے خلاف نکلیں. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اگر چنار کے ایشو کو 80 دن محاصرے کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ غلط بات ہوگی. آپ 80 دن سے پہلے لیں 2020 سے ہم چلا رہے تھے اسی پریس کلب کے سامنے. ہم نے کہا کہ ہمارے 11 مزدور ہمارے جوان شہید کیے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے 7 اساتذہ شہید کیے, ڈاکٹر رقیہ شہید ہوئے. اس طریقے سے کنج لزائے والا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ بگن کے حوالے سے واقعہ ہوا. یہ سارے واقعات جب جوڑے جاتے ہیں نا تو پھر 4 سالوں کو آپ انٹرنیشنل پالیسی کے تحت لے لیں. یہ دھرنا بالخصوص ہمیں اتنا تنگ کیا گیا کہ ہم اب نکلیں. اب تب جائیں گے جب ہمارے روڈ محفوظ ہوں گے, تب جائیں گے جب ہمارا محاصرہ ختم ہوگا, تب جائیں گے جب یہ انٹرنیشنل پالیسی بیک سٹیپ پہ چلی جائے اور کہیں گے ہمارے لیے ہمارا وطن عزیز ہے, ہمارے لیے پارا چنار میں بیٹھا ہوا وہ جو نوجوان ہے, وہ بچہ ہے, وہ عزیز ہے. بس بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ دھرنے تب تک جاری رہیں گے جب تک پارا چنار کا یہ روڈ جو ہے جو مکمل کھولا نہیں جاتا اور پارا چنار کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ دھرنا جاری رہے گا. بس آپ سب سے درخواست ہے, جتنے بھی یہاں پہ مومنین ہیں جو اسلام آباد اور پنڈی میں ارد گرد رہتے ہیں, وہ سب آئیں اور اس دھرنے میں شریک ہو جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.